My goodness. He seems to be an expert. इस्तार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ड्यूरिंग द डे मौका ही नहीं मिला. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपका जो होटल का नाम है दैट्स क्वाइट यूनिक. तो मैंने सोचा जब आपसे अभी दोबारा मुलाकात होगी तो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि ओशो थांग, व्हाट डज इट मीन? जी, ये जिस तरह आपने हमारा कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो ये ओशो थांग जो है ये हमारा अपना कल्चर का लफ्ज़ है. हमारा जो यहाँ नगर में ज़्यादातर लोग जो है कबाइल है वो ब्रुशो कबाइल है, और हमारी जो मादरी ज़बान है वो ब्रुशस की है. तो हमारी ज़बान में ओशो थांग का मानी है शाही मेहमान खाना. शाही मेहमान जी, तो ये शाही मेहमान खाना है. तो नगर जो है हिस्ट्री के हवाले से, तारीख़ के हवाले से हमारी दास्तानें बड़ी रकम है, दिलेरी की, बहादुरी की. तो यहाँ के लोग बड़े खुददार थे. आप खेल के मैदान में जाएं तो पूलू पूरा गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है. तो वो नगर वन ऑफ द बेस्ट मतलब पूलू प्लेयर्स जो नगर के थे, जिन्होंने दिल्ली दरबार से भी कप लिया था. तो पूलू की तारीख़ में लोग नगर को याद करते हैं. तो रही बात वक्त के साथ साथ सन 72 से पहले ये रियासत नगर थी. यहाँ के राजे होते थे जिनको हम थम बोलते थे, मीर ऑफ नगर. वो रूल करते थे, वो इंडिपेंडेंट मतलब राजे थे. उनका अपना एक सिस्टम था, यानी अपना तमाम जो था उसी पे वो चला रहे थे. तो यहाँ लोग गुर्बत ज़रूर थी क्योंकि ये आइसोलेटेड जगह था, लेकिन खुददार थे और बड़े मेहमान नवाज थे. तो आज भी जी वही चल रही है कि हमारी जो पहचान है दुनिया में, एक तो हमारे मेहमान नवाजी है, दूसरा यहाँ का पुरअमन जो माहौल है. ये जो चेहरा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अच्छा मतलब चेहरा आप कहें, ये पुरअमन जो हमारा माहौल है, हमारा जो हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री तो बड़ी है यहाँ का. मतलब हमारे यहाँ पर कई दफ़ा जंगें हुई हैं. अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमला किया सन 1891 में. ये हमारी हिस्ट्री में मतलब इसकी अगर बात ना करूँ तो मुनासिब नहीं होगा. तो वो जंग ज़ाहिरन बज़ाहिर अंग्रेज़ जीत गए, उनके पास जदीद हथियार था, लेकिन हमारा राजा और उनके दिलेर साथियों ने उनके साथ डट के मुकाबला किया. ये 20 दिन का जंग अंग्रेज़ अपने तारीख़ में बड़े ही मतलब आप कहें कि फ़ख्र के साथ बयान करते हैं. और इस जंग में अंग्रेज़ों को 3 विक्टोरिया क्रॉस मिला है. आप हैरान हो जाएंगे कि विक्टोरिया क्रॉस आपको मालूम है ब्रिटिश का सबसे बड़ा एजाज़ है. तो ये छोटी सी इलाके में जंग करने का, फतह करने को उनको इतना बड़ा एजाज़ मिला. तो देखिए, अपने कल्चर के साथ रूटेड रहने का ही तो ये बात है ना कि इन खूबसूरत वादियों में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ऑल टुगेदर किसी और ही यूनिवर्स में आ गए. यहाँ के लोगों का अपने कल्चर के साथ अटैच रहना, फिर हिस्ट्री यहाँ की, फिर यहाँ की खूबसूरती. अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है. यहाँ पर एक टर्म है ट्रॉफी हंटिंग. ट्रॉफी हंटिंग मेरा ख्याल है ईजाद ही यहीं से हुई है. तो सिंस वाइल्ड लाइफ की जो बेहतरी है उसकी ज़िम्मेदारी आप पे है, तो आप हमें बताइए ना यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, ख़ास तौर पे जो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि नायाब हैं, कैसे कैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं. जी बिल्कुल बीना, यहाँ पे आपने ट्रॉफ़ी हंटिंग की बात की. ट्रॉफ़ी हंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ली 90s. ये यहाँ का जो फॉरेस्ट पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने दुनिया के 2 जो सबसे बड़े आलमी ये इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
اور ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر، ان دونوں اداروں کے تعاون سے یہ پروگرام ایز اے کنزرویشن ٹول کے طور پہ یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. اور جو سب سے پہلا ہنٹ ہے وہ وادی نگر کے ہی ایک گاؤں میں سے سٹارٹ ہوا تھا جو کہ بالکل بر ویلی ہے. اور ہمارے یہاں کے اسرار صاحب کے والد محترم انہوں نے جو ہے معاونت فراہم کی تھی ان اداروں کو بر ویلی میں یہ پروگرام سٹارٹ کرانے سے. So basically the idea was to get revenue, right? Not only to get revenue but to also conserve the wildlife species. جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو فور فرنٹ مقصد تھا کہ اسپیشیز کو کنزرو کرنا ہے. اور آج یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام ہے آپ دیکھیں تو دنیا میں اس کو ایز اے سکسیس ماڈل کے طور پہ جانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو 80% آف دا ریونیو دیٹ گوز ڈائریکٹلی ٹو دا کمیونٹیز، کہ جس کمیونٹی میں یہ ہنٹ ہوتا ہے تو اس کمیونٹی کو 80% اس کا شیئر چلا جاتا ہے. اور میں اگر صرف اس سال کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو اس سال قریباً ٹرافی ہنٹنگ سے 1 ملین یورو جو ہے گلگت بلتستان نے ارن کیے ہیں. اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح کا انفلیشن ہے، مطلب یہاں پہ فورن ریزروز ہمارے کم ہو رہے ہیں، تو دس پروگرام از ون جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ نے پھر یہاں کے نایاب اسپیشیز کے حوالے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بہت ہی ایک یونیک خطہ یہاں پہ عطا کیا ہوا ہے گلگت بلتستان کی شکل میں. وی ہیو آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹینز دا اسنو لیپرڈ، جس کو گوسٹ آف دا ماؤنٹینز کہا جاتا ہے. گارڈینز آف دا ایشیاز ہائی ٹاور اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وی ہیو دا لارجسٹ آئس ماس جو کہ آؤٹ سائڈ دا پولر ریجن. آپ دیکھیں تو مطلب اس وجہ سے اس خطے کو تھرڈ پول آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. تو اسی نسبت سے اس کو گارڈین آف ہائی ٹاور آف ایشیا کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے 12 ممالک میں یہ اسپیشی پایا جاتا ہے. پاکستان از ون آف دیم. اور اس کا جو 80% جو ہیبیٹیٹ ہے دیٹ ایگزسٹ ہیئر ان گلگت بلتستان اسنو لیپرڈ کا. So by this time, I guess we are running out of time. آپ لوگوں کو مجھے خدا حافظ کہنا پڑے گا, but I'll continue آگ تاپنا because it's really cold around me but warm here. Thank you so much everyone.